जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 7 मई 2024 मंगलवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्वर सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होची 7 मई 2024 मंगलवार बैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मेष 25 दिन। आज अश्विनी नक्षत्र ओ मेष चंद्र। आजिर शुभ बेला दिवा 7 घंटा 56 मिनिट रु दिवा 10 घंटा 32 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 19 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 21 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज बिरी भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज दिनटी आपणक मन मुताबक व्यतीत हेब एवं आपण प्रभावशाली व्यक्तिंक सहित संपर्क स्थापन करिवे जहा भविष्यत रे आपणक पई लाभप्रद सिद्ध हेब। आपण निज प्रिय लोकंकु सहाय्य करी खुशी अनुभव करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निज अध्ययन प्रति संपूर्ण ध्यान देवे किंतु दिनर द्वितीयार्ध रे कोनोसी चिंताजनक परिस्थिति देखा देई पारे जहा फलरे संपर्कीय ओ बंधुंक सहित जुक्ति तर्क ओ मनोमालिन्य उत्पन्न हेबार संभावना रही। निज क्यारियर एवं भविष्यत योजना प्रति अधिक ध्यान देवार आवश्यक रही। क्यारियर एवं कार्यक्षेत्र उन्नति पई आपण यथासंभव प्रयास करिवे एवं एही प्रयास रु उपयुक्त लाभ पाइबे। शेयर मार्केट आदि संबंधित कार्य रे बहुत सतर्क रहिबा आवश्यक काहेकि ना क्षतिर संभावना रही। पारिवारिक परिवेश सुखद रहिबा एवं परिवार सदस्यंक सहित मनोरंजन संबंधित कार्यकलाप समय व्यतीत करिवे। अत्यधिक कार्यचाप हेतु स्वास्थ्य अवस्था किछि शारीरिक दुर्बलता अनुभव करिवे। आज आपण ओं हं हनुमते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि शारीरिक भावरे आज आपण संपूर्ण सुस्थ अनुभव करिवे एवं आपणक कार्य को नूतन रूप देवा पई आपण अधिक सृजनशील उपाय ग्रहण करिवे। आपण निज जीवन शैली को अधिक उन्नत करिबारे प्रयत्नशील रहिबे। कोनोसी छोट कथा को नै ससुर घर पक्षरु संपर्क खराब हेबार संभावना रही। सेथि पई निज व्यवहार रे नियंत्रण बजाय रखंतु। आशातीत परिणाम पाइबारे अवरोध अनुभव करिवे। गृहर वैज्येष्ठंक स्वास्थ्य समस्या को नै आपण चिंतित रहिबे। व्यवसाय ओ कर्म क्षेत्र रे कर्मचारींक उपरे विश्वास रखिबा द्वारा सेमानंकर कार्यक्षमता एवं आत्मविश्वास वृद्धि पाइब जहा फलरे आपण निज व्यक्तिगत विषय प्रति अधिक ध्यान देवाकू समर्थ हेबे। चाकरी वर्गर व्यक्तिंक पई कोनोसी योजना को नै सहकर्मींक सहित जुक्ति तर्क देखा देई पारे तथा कार्यर अधिकता कारणरू आपण गृह रे अधिक समय व्यतीत करि परिबे नहीं किंतु परिवार सदस्यंक सहयोग एवं स्नेह आपणको चिंता मुक्त रखिब। स्वास्थ्य उत्तम अनुकूल रहिब किंतु दैनिक दिनचर्या ओ खाद्यपेय प्रति सावधान रहंतु। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपण धार्मिक कार्य तथा आयोजन रे व्यस्त रहिबे। आपणक सिद्धांतवादी एवं व्यापक दृष्टिकोण समाज रे आपणक भावमूर्ति को
ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଗୃହର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ କ୍ରୟ କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତଥା ଦିନଟି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅପବାଦ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ। ଗୃହର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଗୃହ ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ତଥା ଗୃହକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଲାଭଦାୟକ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ସମୟ ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ହଂ ହନୁମତେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଖବର ପାଇ ପୁରା ଦିନ ଖୁସିରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଫଳ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରିବାକୁ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଫଳୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ।
वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेब एवं पिलामानंकर अध्ययन प्रति उत्सर्गीकृत देखिबा परे आपण चापमुक्त अनुभव करिवे, किंतु मुंडबिंधा बोली स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। आज आपण हनुमानंक पूजार्चना करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि, आज दिनटी एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समय। किछि नूतन टेक्नोलोजी व्यवहार करी आपण निज कार्य को आगकू बढ़ाइबे एवं ताहा सफल हेब। गृहर साजसज्जा पई नूतन वस्तु क्रय करिवार योजना करिवे तथा जीवन अति सहज एवं सरल भावरे प्रतीत हेब। आपणक कार्यशैली एवं योजना काहाकू शेयर करंतु नहीं, कारण नकारात्मक प्रवृत्तिर लोक माने आपणक योजना गुड़िकर लाभ उठाई पारंती, जहा आपणक पई क्षतिकारक सिद्ध हेब। संतानक भविष्यत ओ शिक्षा को नहीं आपण चिंतित रहिबे। वाणिज्य व्यवसाय ओ कार्यक्षेत्र रे कठिन परिश्रमर फलप्राप्ति हेब एवं आपणक कार्य व्यस्तता आहुरी वृद्धि पाइब। आर्थिक स्थिति उत्तम हेबारु आत्मविश्वास रे वृद्धि हेब। स्वामी एवं स्त्री परस्परर भावना को सम्मान करिवे एवं आपण पारस्परिक सहयोग रे गृहर समस्यार समाधान करिबारे समर्थ हेबे। अत्यधिक कार्य कारणरू मानसिक चाप अनुभव करिवे, जहा फलरे मुंडबिंधा और माइग्रेन भली समस्या देखा देई पारे। आज आपण पक्षी को दाना खाइबा को दियंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि, आज आपणक निकटवर्ती लोकंक सहित चलीथिबा भूल धारणार समाधान हेब एवं आशार एक नूतन किरण उत्पन्न हेब। संपत्ति संबंधित विवाद काहार मध्यस्थता माध्यम रे समाधान हेब। आपणक क्रोध एवं वाणी को नियंत्रण करिबा उचित। जे कोनोसी कार्य बुझी विचारी करंतु, अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। आर्थिक स्थिति सामान्य रहिब। शेयर मार्केट आदि रे निवेशरू आपण दूरेई रुहंतु, अन्यथा क्षतिर संभावना रहिछि। आपणक प्रतिद्वंदीक कार्यकलाप रे तीक्ष्ण नजर रखिबा आवश्यक, काहेकिना सेमाने ईर्षापरायण होई आपणक क्षति करिबार प्रयास करिवे। परिवार सदस्य आपणक समस्या रे पूर्ण समर्थन करिवे। प्रेम संपर्क को स्थायी संपर्क रे परिवर्तन करिबा पई योजना करिवे, किंतु जानवाहन चलाचल रे विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जप करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि, आज आपणक प्रयास किछि समय पई सफल हेब। समान चिंताधारा थिबा लोकमानंक सहित संयोग करिबा आपणको आंतरिक सुख प्रदान करिब एवं कार्यरत महिला माने निज घर परिवार प्रति सेमानंकर दायित्व को सुरुखुरु रे कार्यकारी करिबा को समर्थ हेबे तथा सेमानंकर मान सम्मान मध्य वृद्धि पाइब। आर्थिक स्थिति सामान्य उच्च नीच रहिब, किंतु कौनसी प्रकार भ्रमणरू आपण दूरेई रुहंतु। अनावश्यक खर्च हेतु आपणकर मनोबल खराब रहिब तथा परिश्रमर सठिक फल पाइबारे संघर्ष करबाकू पड़िब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे करिथिबा परिवर्तन गुड़िक आपणक पई लाभदायक प्रमाणित हेब एवं कर्म क्षेत्रर सकारात्मक वातावरण मध्य कर्मचारी मानंकु शक्तिशाली रखिब। कार्यरत महिला माने सेमानंक व्यवसाय रे उल्लेखनीय सफलता हासिल करिवे। आपणक अधिक प्रतिबंधक एवं श्रृंखलित आचरण हेतु घर लोक माने आपणक उपरे क्रोधित होई पारंती, किंतु श्रृंखला बजाय रखिबा आवश्यक। आज आपण सूर्यदेवं को जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि, आज जदि कोनोसी राजकार्य स्थगित अछि तेबे से गुड़िक संपूर्ण करिबा पई उपयुक्त समय। आपण मध्य निकट संपर्कयंक सह जड़ित एक धार्मिक कार्यक्रम रे जोग देवार सुजोग पाइबे एवं निकट संपर्कीय मानक सहित समन्वय पारस्परिक संपर्क को आहुरी मजबूत करिब।
ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇ ମନ ବ୍ୟଥିତ ରହିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ତଥା ପୂର୍ବରୁ ଫସି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସମାଜ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଆନ୍ତରିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତାରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ମନ୍ଥରତା ଆସିବ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ଚାଲିଥିବା ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବା ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମର ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପାଇ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯାନବାହନ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ମହଙ୍ଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାପ ହେବାରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ହଜିଯିବା କିମ୍ବା ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ପରିବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀ ଓ କ୍ରୋଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।